وكذا بلا مقروحا جا مرات ثالثين حناشيه يغتني سي ثالويث باللي اجوال ديال واحد 105 سنه جوال بعرافن سون قال نظن زيدا يا ربي زيد لا ماجوريتي دي جوار جي اس كي وتسوغ جي اس كي كوادر كوغالتن صطاغا وكذا بلا مقروحا تري امبورطون شريف التغرض ديال لي بلون اللي سدون غرزات اشو تمولين كيفاش كاين شو تجي تفرض يشوخ النهار يدي خام باللي حنا شي ساونات شي ملال هذا راسيستي هو كان سمحي كانوا قبل ديال الشريف ملال فانا الزراهم هذه لي ريجيون نظام من القبائل les joueurs la Kabylie parce qu'on ne doit pas rentrer dans leur jeu, c'est pas parce qu'on fait notre procès les joueurs la Kabylie on est en Kabylie اقلاضي نيك قال روحوا لبلادكم ثمورت القبائل اقلاضي ثمورت القبائل ثمورتنا لي جوار تمورتنا ما وسن سي فقايث ما وسن سي فوتو فيروس ما وسن سي تيزي وزو القبائل on va pas rentrer dans leur jeu ça veut dire ça y est ça veut dire ils ont gagné c'est ça le souci سمحي يا شريف ولا شو هادشي فاش تسالي فينك كلمه ناديه. Je pense que c'est une langue nationale et officielle. Normalement, il doit être l'État dans les pouvoirs publics, ils vont l'imposer. Nous sommes يوكي يبدا يوكي جزائري ناقي اللي كنحفظهم في هذا قبيلي لكن نحفظ يمكن تعرف باسكو يمكن لا لونغ ماتيرنال تاع قبيلي كيبدا نكر نحفظ على مولانا سمي نروح على كل توسا نحفظهم بعد نحفظ تعرف نحفظ طاوميس توسا جو بونس كو لي قيد النظام ديالي لها مليح اون لا بونسي ديجا نهضرت سيد بليزيور فوا مي يمكن ولا امك لا بوليتيك توجور Donc nous sommes un club qui ne suit pas sur la politique, mais toujours voilà la politique à politiser. أسمية مثلا إذا كان أسمية لا وقد يقلنا قبلنا أسمية تساوين يسلوين يقلن لوان النية أسمية بريزيدون دونور أسلوي يقلن لوان النية أسمية تساوين لي بريمي مينيستر لوان سلوس الناس إيفانياس وتسمسلينا شتاقي أسمية ثلاث ثمواليا نغاس السبور بولي سبورتيف إلا كانوا غالث على السبور انكستوك البوليتيكا كيدير السبور كيفني عجيب هذا الحال نوني توجور سي لا تحويسن لا كونتينيتي يولد يسان هكدي السوالف كاين ما يتعاونوا ما تهضر ما يداوي الغاشينا كاينين نو ينيد فورميد غادي تسايون وغادي يقرا شي حوايج ديال مويان pour former des joueurs pour l'équipe nationale. Et quand on a formé, il y a 2 ans et demi. Elle dit là, je suis marié il y a 2 ans et demi. Elle dit là, envie de faire la GSK il y a 2 ans et demi. C'est qui t'amour ali na, la GSK تقبلي, تشوغل تقبلي. إذا convenu ou non, نكوني jamais نكشم déjà في البوليتيك, نكشم في الجو. pas كذا قلنا ثورة في قرين وقبلنا ثورة. Je pense que le football pour les footballeurs maintenant في نعاودي في دايق دنيا رشيد pourquoi pas inchallah à partir de l'année prochaine on va mettre نخدم هاشتاغية مدناوي لي جواد باسكو كيما ثواليض يا يوناني من بودا جواد ستا نيجيريا ولا يحفظ قبيلي فيها داس قبيلي. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Pourquoi pas, Inch'Allah, dans une année et demie, on va imposer un hashtag qui est les joueurs d'ISN. Soit, si l'international, il y a les chaînes nationales qui sont تقبيليت, يحفظ الغلط يحفظ تقبيليت. peut-être يحفظ normalement ولا خاطر يحفظ déjà ديال لاكول, puisque تقبيليت c'est une langue nationale et officielle, mais معليش même possible يعاون إلي يتول pour le club. نخدم شغل قد ناوي بروفيسور يحفظ تقبيلات اللي جوا لنا اش نفهم لا شو السامبول كي شو ليدونتيتي لا شو لي كولور تاع لا جي اس كا باسكو ساكي كاين ايغال خدمه لا بوليتيكا كي باسكو ساكي شفازي كني ما نكشم على الستاد مثلا شنا لوان الناس راني نستقبليت لي جوا يسدون افون يمكن نتشاريو اون بوس فهمن ذا شو اذا الميساج تلاقي بالك قرانا على 60% على 70% ان شاء الله دون سي بو دو طون نوصل 90% سي الا نخص شويه
qu'on va renforcer. Le problème qui se pose, de la direction, parce que je suis quelqu'un qui crache le feu, j'ai jamais eu peur, jamais nous gardons, même les médias et tout ça, parce que je sers des arguments. Venir à Fassa, c'est des vérités, là, tu dis, mais je les note, c'est une fois, parce que c'est j'aimerais bien le débat, mais ماشي كي نبغى نثني اثمانين فهمتني باسكو سي كي مدنا وياك لي كلوب باقيه عندنا لي كلوب باقيه لي 5 غون كلوب نخدم ان ديبا زابلي كاين نغفر ديال الديبا زابلي سي ما بوليتيك اي صوضن سي ما بوليتيك ادي سيني لافونير بالك سيني لافونير دياسكا الو وي كل شيء رشيد زعلان nous sommes tellement que تخمم autrement mais qui تخمم toujours باش كنا السلكه باش كنا جياسكا اش دوميني الفاسيون نغا تعيش encore اكثر الا قدروها vers l'autofinancement mais نروح vers l'autofinancement on peut pas imposer la politique parce que ça je toujours ça dépend d'une société qui نخدم ثورة مثلا الثورة on a un problème par exemple considère qu'il faut le sponsor considère qu'il faut le contrat la convention qu'il faut le 2 décembre ومن بعد prolonge une semaine اكتجن شغل ما كيزي قرا وين صلا ساق جوني كيتباع كحمل عاشتاقي كي جي لومات بروشينمون هاد خمس حوايج راه الا 15 مليار يدي تاك بارون اسينا جو زومات لازم حوايج راه فوالا لازم حوايج راه باش كني تجم توجور هذه لي ديبون دو فو نو جو ناكسبتري با عاشتاقي توجور الا نوثني الا يفون بروندر لو الناس لو تشيسور فوالا سي با فاسيل سمحي كان اجوبه سي با نورمال c'est pas normal. Nous finir les journalistes, مثلا les clubs d'Alger, l'Ouest, l'Est, des sociétés, des grands moyens. Un grand club comme la GSK, la locomotive du football algérien, où il y a vraiment il a au plus vite possible vers l'autofinancement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous, en tenant mes خدمت زيك لو كنت سلوايا قديم عندي تجان توجو يتسزل تاك الناس دا شي يخدم تاك الناس نظام اش يدي سان مارش با ils ont compris كيني فهمه j'ai compris que j'ai compris ce milliard dans le terrain voilà قيمة avec tout le monde tout ça فهمه كي يلحوا الفوتبول في الجزائر الفوتبول الجزائر سي بوليتيك مي كي نبغى هذه تشوفها سي البوليتيك سيرتو كني اوطون كو لا جي اس كان على السيمبوليكيه يحمل لك مدن جو بونس كو ثورا يونو اللي كنا دينا باسكو لا جي اس كي ثورا الا قد نفرث الا قلو كنا تيفذ الا قد هذا ويسا تيفذ جو با اوبليجي كي نايلين جامي بيان دايرين وكذ بالك ايزون ان بروجي خير و تو سا مي وكذ يتبع لا بوليتيك ماشي وكذ يبغى نتياوين على الجزائر وكذ يبغى ادخل من الدراسينين الكلوب ناس بدلنا اسبدلنا ليدونتيتينا ويتشغل ستان سامبول تو سون ام بيان هذين نايفال بالك بلوس سان بلوس دو مويان سان اون اوتر استراتيجي مي توجور قيما دون le projet qui fait qu'il se il a quand toujours à la formation, à la production de joueurs parce que nous sommes, il ne faut pas oublier, c'est une société économique et encore c'est possible. Parce que j'ai remis le club sur des bonnes bases. Venir le projet de formation سميت الحقا كان هذا لا جي اس كا ديريكتومون عاود على كلش هذا ديريكتومون لو بروجي دو فورماسيون دا ثوران نصاوب اون سي بو دو طون كان ولات كان شي طاح كان الخدمه نسعى 8 جوار دي ليكيب ناسيونال نسعى لي جون جوار دي ليكيب مثلا سيرتان حديد 18 طون
18 ans, il s'est imposé. Le gardien de but, il s'est imposé. Maintenant, il y a un cadeau, maintenant, il y a un Nechat. Et il y a encore plus de joueurs. Ça veut dire que on a, comment dirais-je là, on a les moyens de notre politique. Avec la crise sanitaire et la crise économique, je pense que ساقي كان صعب كان شويه اسكو ساقي سينو على فوني اون سا انكور بيرفورمون انا وضع البروجي تقرا انا وضع لوتو فينانسمون باسكو كينيا توتي كالكولي جي بريباري ديجا لا ريليف مثلا ما دوضني جوار فان دو كونترا كيني جي بريباري شاك بوست دو جوار باش كيني عندنا تصب لها السالاريال باش كيني تسهيل مكتصلحوا الكل بينيك اي انكور تيفا en même temps tu vas atteindre les objectifs parce que اللي يقارن شايف من اللي غير يحمل الناس شايف من اللي لي جوار شايف من اللي جوار دو كارتي شايف من اللي دكا مي كاين جو سي كو زاد شوف غير زاد ساني غير غاض روحها وليو كو يدينين ما فورمات شايف من اللي سكي فورمات سكي ميدوس هذا على جياسكا قلت جامي ديون اسك فورمات اسك تا لونسي لي جون لا فورماسيون لي جون دي لو كرو jamais n'hésité d'installer vraiment les chemins sur دي لونغ جاكيا شغل الضغط التصرف نيك لي موينيك عندها توجور اكتطافن في المخنق مثلا الساقيه كاينين نو سوم ان كلوب بروفيسيونيل مثلا الساقيه كاينين لي داوتي في كيليندير وتخلصنا هذا مثلا لي داوتي بس كساقي ولاش مثلا لي رومبوسمون لا كاف كيليندي لا شامبيونز ليغ دافريك كيليندي او رومبوسين تلا سي بلوس دي 20 مليون دينار مثلا لا تيليفزيون بلوس دي 40 مليون دينار مثلا لي تو بريليميني لا شامبيونز ليغ دافريك كيف لا فاف تلا دائما او تخلصنا اتغا تحليل اسنتشكاع ديكوري سون ريبوندر Mais c'est grave. Voilà, j'ai compris. Normalement, quand c'est le courage, c'est le caractère, je vais jeter l'éponge et voilà, c'est l'étiquette parce que tu vois le système pour que ça ne marche pas, pour que tu c'est le caractère, toujours قيمة je m'impose jusqu'à صودا à l'objectif au vraiment au droit. Je pense que c'est une de كيني فاهمة مليح بليك باش كنا تفورمي باش تلونسي لو بروجي دو فورماسيون لا كاين ريزيدونس هي ريستورون وينك عندها لو كلوب مثلا في البيلون نتصيفط تقريبا دايرين خدمة زوينة عندها. On a récupéré, bien sûr, j'ai récupéré quatre appartements. J'ai récupéré 4 appartements. Je les ai aménagés pour les jeunes. Dans une résidence, 12 appartements pour les seniors et les espoirs. Le restaurant, tout ça. Les jeunes, les moyens, ils jouer avec les ديال الجزائر نلقى كتموت القبله ديال الجزائر هو اللي يسعى الطالون لاستيم بيبي نتساوي سيد الخدمه الترونسفير لا كولينس بيان سور مي لا وين يحبط القرايه تو سا نتشكايت نتماكيت باش غادي يخدم الستاج لا فورماسيون باش كاين سيزكا باسكو لا كارير ديال فوتبال 10 سنين 12 سنه ما يلي كفال عندي. وي كان يبغى تسقسي ماس شريف ملال sur la diaspora kabyle. Il y a à l'étranger, il y a aux États-Unis, partout dans le monde. تقلق مليح قارن ذا شوت يستحمم هذا امي كاين زمر كنعاون إنه parce que c'est des fans de la GSK depuis les années 70. Donc vraiment مليح حكيتني دول نسن كومون اقلع دول عنايك قلت ودني كان هذا نوغال كان توجور على النير دو لا غير لو نير دو لا غير دي دايما جو بونس كي خاص لي كوميسيون لينا كراون بيان سور vous allez suivre استبعا ميم مليون ديف كان دايما يتبع دايما كيا انا روح اتيليا محسوب ما الا وين شتاكيا هذه لي دون لا ترونسبارونس اتيليا فيزيبيليتي لي كونت سون روندو ديال البيلون هذه فان كل شيء
شغل كوميسيون افوتين في الناس يتبعن مي لو كاين يدير كان سنتيم هذه زاساني يروح كاين داير قدنا مي دون لا ترونسبارونس توتال فهمتي دامك ماشي ني سباس ني ريان دي تو باسكو à mon arrivée qui est خمام مليح اللي قال لي اللي دينا on a créé une association de Paris une association de les amis de la GSK عندنا نخدم un compte tout ça parce que تاسي دي سوال tout ça غادي نفكد نعاون tout ça بغي غير تدفع l'espèce on aimerait bien que verser dans un compte ومن بعد الكونت نادي خدم chèque tout ça parce que c'est un chèque en devise de الجزائر ومن بعد وقال يدير في كان دورو سان الدروة انا الزران ساني تروح الدورو ياكي فهمتي دامك فوالا غروسو موديل هكاكي مي بالك يا اون اوتر فاسون اون فاسون دو comment gérer un chèque c'est à vous de décider à mettre tout ça sans moi avec moi مي اشتاقي ما نخدم نشتاقي ندوك نخدم نشتاقي توغال لا دياسبورا انا لي فان لا جي اس كان دابا انا كونتريبيو جو بونس كو سي لا ميور فاسون فوالا دونك فغير كان لا نسقسين يمدوكال باسكو افون سو لايف تصين ولا يمدوكال علمنا اللايف اينيا يتقارن اسكو اون بو كريي une boutique de la GSK ici à Paris parce qu'à Paris, la concentration attache les fans de la GSK. Nous avec des volontés, des bonnes volontés, on a à la boutique de la GSK et un vrai collectif dans les règles, avec pourquoi pas un agrément et un chien dans le but d'aider vraiment la GSK. On l'a dans le projet aussi, envie de créer la nouvelle marque à l'échelle nationale et internationale, mais je dis Paris, à Marseille, même qu'il y a des franchises au Canada, en Amérique, on l'a dans le projet. Mais voilà, c'est que voilà les perturbations, voilà des cailloux, une semaine, un xflan, voilà la diffamation, tout ça, ou وسجينا محسوب ان البروجي اي انكور افيك لا كريس سانيتير on a le projet qui se مغاوله mais je pense que on l'a dans notre projet aussi que c'est que inchallah d'ici 2 mois 3 mois ça sera réalisable. Je pense excuse-moi d'abord شويه شريف parce que في ما بنحل السوجي ني لو كابيتال Ma question à Chérif, parce que vous dans l'ouverture de capital, je pense que l'ouverture de capital il doit être bien explicité de sorte que la diaspora elle peut s'organiser. Par exemple, moi je vais descendre sur l'actionnaire de GSK. Ok, juste achat de notre acheter l'ouverture du capital. Effectivement. C'est très important. Avant de parler de l'augmentation du capital, de l'ouverture du capital, il a que nous connaissons déjà. Est-ce qu'on est capable de, par exemple, 20 € par mois, 10 € une fois dans un compte? Il faut que la finance. Et je pense que Chérif, il peut prendre en charge puisque déjà c'est l'expérience. C'est l'expérience. Effectivement, il a un chèque, il a un virement, il se met un bon, ou le capital, l'augmentation du capital, cet argent peut être transformé en quelque chose. Mais souvent, il y a une urgence. Il y a une urgence, il a qu'effectivement un aouen, soit un ادخل من لا كانيوت مع quelque chose comme ça تروح. Mais il نصوض 500 000 € c'est bien, c'est déjà bien. عقلنا في الكندا، عقلنا في فرنسا، عقلنا في الانجلترا، عقلنا في الالمان اكسترا. ونادفك وني زمر اديفك 20 €، اديفك 20 €، وني زمر اديفك 10 €، اديفك 10 €، وني زمر اديفك 1000 €. ومن بعد المسلايه في لوفرتور دو كابيتال، l'augmentation du capital,
l'argent guinéen va être transformé au niveau vers des actions d'Adivan. Ça, c'est plus tard. C'est parce que on est l'ouverture du capital, l'augmentation du capital. On connaît le vrai, on cherche le boucher d'Arlagin, le chef Néaoun. Il y a la possibilité, effectivement, où il y a des vrais madfken, et d'être dans une cagnotte, dans quelque chose que je suis prêt à donner. Donc, il y a des milliers de gens qui veulent donner, qui veulent y aller dans le sens de la cagnotte. Voilà, le problème de la boutique à nous après avec Chérif. Le comité de soutien qui va devenir officiel pour internationaliser la cause et tout ça. Et surtout, le plus urgent, effectivement, de Mouloud, c'est essayer de cotiser de l'argent. Et après, on verra, on discutera avec Chérif comment il faut l'utiliser. De toute façon, nous, on sait qu'on a affaire un nombre de confiance. J'aimerais bien que sur la comité de surveillance اللي تبعني المناقي ماشي زكا كاين باسكو تيكسمي دوسيا الضغط تعرض الحاجه تخمض الحاجه كاين اللي يدري من باكادني الا خاطر اللي شغل ان كوميتي دو سيرفيونس كي فا سيرفيي يدري من النير ندار روحا الا خدو لا ترونسبارونس كاين سي كيلكان كي ترافا dans la transparence يسقى في يد ومن بعد تكررنا الا قد يلي وما الا قد فكنا دعونني ياك لا ديسبورا الا قد خمنا كوميتي دو سيرفيونس كي فا سيرفيي ندار روحا Admettez, Chérif, vous avez remarqué, Belien, Chérif, il insiste sur le mot la transparence. C'est ça l'esprit, le pragmatisme allemand, la transparence. Ok, mais c'est allemand, même le journal qui dit c'est la transparence. Faire العقود. faire العقود. Il a خاطر العقود. La transparence, il a خاطر la confiance mutuelle. Il faut distinguer deux choses qui ont été dites dans le Mouloud, parce qu'il y aura deux types de. Pour qu'il y aura des Américains, des riches, des Canadiens, des Français, partout. Les grands sounés, des actionnaires, Siemens, mais le week-end, il y a 20 euros, 50, 100 euros. Comment transformer leur aide, soit l'aide sous forme d'actionnariat et trouver quelle forme, une aide à ce moment-là, c'est à la GSK de voir comment gérer ces aides qui viennent passer par là, les petits sous. Et là, Kamel Ambari va discuter. Kamel Ambari, il s'est inscrit. Vas-y, Kamel Ambari. Rachid. Après Rachid. Parce que Kamel est vraiment discuté par rapport à ça, j'imagine. Narla Kamel. Qui donne des commentaires. Non. Vas-y, Karim, vas-y, t'aimerais. D'accord. À propos de la cagnotte, déjà, Rachid, je t'ai envoyé un document pour faire le marketing sur la cagnotte. Déjà, on a commencé un petit peu dans ce sens. Voilà. Rachid. Bon, c'est que ok. Chérif, il ne veut pas laisser la JSK livrer à la rue, il ne veut pas le social, il ne veut pas que la JSK soit un gâteau à partager entre la mafia et la corruption. Chérif, je te parle maintenant en tant que chef d'entreprise. Bon, moi j'ai travaillé plus que 30 ans comme chef d'entreprise. J'ai travaillé pour le plus grand chef d'entreprise au monde, Jack Welch, peut-être il est connu. 400 000 employés, il a fait des résultats fulgurants, ils le suivent partout dans le monde. La question principale d'un chef d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça nous prend pour gagner. Jack Welchagui, ce qui est important, ce qu'il a installé dans la compagnie, en tant que chef d'entreprise, il faut que la mission soit très claire. Et c'est parce que la mission, ça annonce où tu veux aller avec la JSK et comment tu vas gagner. Et les valeurs, ça te dit comment tu vas atteindre ta mission. Par exemple, Jack Welch, quand il est venu, il a donné une mission. General Electric, si tu es numéro 1, numéro 2, on te garde, sinon on te vend. Il y avait 300 compagnies de la GE. Il a laissé 9 compagnies. Il en a plus que 200. Et je pense que Chérif, c'est un homme qui est direct et qui veut nettoyer la JSK. Je pense que c'est dans ce sens. Maintenant,
Il faut que la mission unique, elle soit claire. Qu'est-ce que tu veux que la GSK devienne? La deuxième des choses, on veut connaître à Chérif les valeurs que tu vas utiliser pour que la GSK atteigne ton objectif. Peut-être que la GSK, ton objectif, c'est qu'elle devienne numéro 1. Tu veux ramener la dignité à la GSK. La dignité, enlever la corruption. Tu veux ramener la transparence. C'est-à-dire, tu veux donner la voix à tous les gens de dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la GSK. Tu veux ramener aussi la cohésion. Nous avons un très grave problème au niveau des supporters. Aujourd'hui, ils sont divisés et tu veux les réunir. Alors, à Chérif, en tant que chef d'entreprise, je te demande quel est l'objectif que tu veux donner à la GSK et quelles sont les valeurs qui supportent cet objectif en tant que chef d'entreprise. Par exemple, la GSK, les clubs de football professionnel, c'est une société économique. Là, quand on va vers la production, vers la production de joueurs. On a un projet. On a pris attache avec, voilà, avec marketing sur l'internet avec Mathias Novak. C'est un Allemand qui travaille le Bayern, il travaille un peu partout dans le monde, au Brésil, tout ça. Il forme les joueurs. La méthode, comment que la GSK à la production d'une famille de joueurs, كنا سمغا ولا ماشي كيخدم داك زعما يا الفيس يا تو سا دوزنا ديال اداوين البروجي انسان هذا ولين ياكل هذا سبيكتين ياكل لي جون هنا ابارتير دو 15 ومن بعد نتساوينا نتبلاصين هنا دينا دي الالمان نكملن لا فورماسيون ومن بعد دينا باش نكملن لا فورماسيون هي دي بوات دو مانجمنت des boîtes management on va nous placer les joueurs. Si on commence déjà en 2 ans à former 2-3 joueurs, on va les placer dans des grands clubs parce qu'on va former par rapport à la Bundesliga. Ça veut dire la formation des joueurs il a des premières divisions, mais c'est deuxième division. Et encore la formation, c'est la base sur la formation. Un petit formule du Bayern, du Dortmund, tout ça. Je sais dire, c'est réalisable et c'est possible. On a payé, même Roland encore, il nous a proposé, après un partenariat avec, par exemple, c'est réalisable, hein, avec le Bayern de Munich, la personne qui justement, باش كنا ديال parce qu'il y a le talent du Zaïre, il a choisi le club qu'ils ont choisi, c'est la GSK. Même la FIFA, la FIFA a choisi, depuis mon arrivée, a choisi la GSK comme un club formateur. La FIFA. comme club depuis mon arrivée voilà 2 ans et demi نعاود نشونجي تصل الحوايج لين يتجن la GSK dans si peu de temps on va produire des joueurs, des jeunes joueurs, comme la formation via l'Allemagne, tout ça, ils vont les placer, les managements. Voilà. C'est le circuit, ils se mettent en si peu de temps, le fruit, هذيك الشمنة تستغرم تتبع la GSK. مثلا أنا عطالي قاعدين في la GSK à cause 100,000 à cause 100,000 il a quitté la GSK puis le paradou le joueur l'Owania. Transférer, c'est un petit exemple de cas. Transférer le parado à côté en Belgique, $500,000, c'est le côté, il y a 4 millions d'euros. Il y a 4 millions d'euros à Nice, tu vois, avec la valeur du joueur, 20 millions d'euros, mais toujours, le club, comme le CNI, chaque match, nous formons les joueurs, chaque fois le joueur né, ça a une marge. Là, GSK, ça a toujours une marge à tsaoui. Imagine-toi, ça a 4-5 joueurs par an de produire. Non, Hasnini, 3 joueurs, quand même, à comment financer le projet sportif, encore mettre encore plus de moyens de la formation à chercher à l'échelle nationale des pépites, tout ça. Et je sais que la politique, elle se fera en si peu de temps, on aura
نروح vers l'autofinancement, bien sûr, avec les cercles à l'échelle nationale, avec les boutiques, avec notre marque, parce que c'est qu'on a créé notre propre marque, tout ça, avec les boutiques à l'échelle nationale, à l'étranger, tout ça. On va avoir de l'argent à Dixchemin chaque année, à Dixchemin, à Dixchemin, c'est la GSK. Il y a les investissements. Donc, on a aussi un grand projet depuis mon arrivée, parce que la GSK, c'est un terrain de 3800 mètres carrés. On a fait une tour commerciale des لايق كلش دقيس عندنا parce que les loisirs عندها des apparts hôtels, des chambres d'hôtel, les salles de conférence, des terrains de foot, un centre commercial, les salles de cinéma, les restaurants étage par exemple 4 5 6 restaurants chaque restaurant avec sa spécialité tout ça je تاقي نخدم البروجي يخدم لنا مسيو كجان يوجد البروجي اللي خاص كاين نبدا لي نيغوسياسيون افيك دي غران جروب داكي بريفي باش كنا داسوسيين دون البروجي ولا ما كنتش ديالين لا بانديمي لا كريز ايكونوميك اللي نجا يوغا شغل نجا الدوسيي اون لا با اون مارش اش تاقي كل tout est facile tout est réalisable mais là nous connaissons نروح vers la production de joueurs ça veut dire que en 2 ans ادناوي الفاوي تو هذاك كاع ذا شو ساعه كاين ذا شو ساعه كاين ساكي دي لي ريزيرف نا دي U19 tout ça c'est des très bons jeunes de pétri de qualité je sais que en si peu de temps je vais commencer à produire à transférer des joueurs يلا ديك الشمن تدريم في تبع الله جل الناس وقفنا تعيش لاجياسك تنمية تنمية تشريف رمساي قبلك تقرر دوا لي غران جوار اون اني هذا هو الشامبيون من بعد ما تبدا اون اني شامبيون يسوى مليار ونص ومن بعد اسك زعما لي بروشا داو 70 مليار شاك اني زعما داو 70 مليار تنظيم كامل C'est faux. La politique, c'est satisfaire le public, mais dans 2 ans, tu auras la relégation, on a tout ça parce qu'on n'a pas les moyens de la politique, soit même la GSK toujours. Mais pour la fédération, soit les halles. Bravo. تنمية تشريف c'est pour ça qu'on parle bien Allô, Etseler Rachid. Etseler Oui, حمو اشو حمو فغير ما تفكر وليك فغير تسلاغ إناديا D'accord, il n'y a pas de problème. فكنا دينير دونك قبيليين لقد حمقون les ralentis. La stabilité, ça prend du temps. C'est quelque chose parce qu'il est en train de faire un travail gigantesque. D'ici 3, 4 ans, 5 ans, نسوي حاجه les championnats même ماشي عشان الجزائر. L'Afrique, il n'y a pas de problème. Donc il faut la stabilité. Il a tout expliqué. Il a parlé aussi d'un ذا مسناو الفوتبول يتوسن افكتيمون ديال الالمان سميث ماتياس نوفاك باش كانت تسمى ماتياس نوفاك يلو اللي تبوس 66 il a fait beaucoup il a formé beaucoup de jeunes يستخدم تموسني لا سيونس دون الفوتبول يتعلم تكنيك خلاص ديب ليرنين كاين c'est une technique de performance de haut niveau au point un gars même Bayern de Munich elle a recruté et puis déjà 3 championnats les jeunes de l'Allemagne il a entraîné beaucoup il a aussi le football féminin en Allemagne donc يسعى نزل تصل كاين فرحه تصل مدينه شريف ملال بلينا في دياوير ادي كفوز جياسكا يوكنو ادالير وكي باش تنظم اصلا كان بلي تمورلين شريف ملال تمورلين تقول لبعيد لكن قام معطوب تخلوات تمخل لبعيد ثم اسجا امسلي الناديه ناديه تلغون تصور ناديه تنمير رشيد j'ai remis. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que disait Chérif Mellel. Il a des projets très sensés, une école de football, les jeunes, c'est les écoles, c'est les collèges, ils rentrent directement dans une équipe de football. Ça, c'est un projet porteur. C'est-à-dire que les jeunes qui seront formés, c'est la succession, c'est un produit du terroir, on va dire.
Le projet, les jeunes, une fois qu'ils sont formés, qu'ils sont reconnus, etc., qui vont rapporter pour la GSK, c'est énorme, c'est énormissime. Après, on a entendu sa doléance, son besoin. Il l'a formulé. Il a besoin qu'il soit aidé parce qu'on l'a poussé à chose vraie, des choses vraies. Il a besoin d'être aidé. Il faut que j'attire votre attention, il faut qu'on soit vigilant. Il ne faut pas que ça soit récupéré. C'est pour la GSK qu'on va travailler. Ce qu'on va faire, c'est pour la GSK. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui sera sous la coupe de tel ou tel ou tel. Ça, il faut qu'on soit très, très, très vigilant. Ça, c'est par rapport à ça. Ce que je voulais dire, Nkini, en tant que membre du Congrès mondial Amazigh, c'est que cette histoire de la GSK, bon, on est parti. Je ne sais pas si on est en direct ou si on n'est plus en direct. Oui, si tu es en direct. Je voulais dire que l'histoire de la GSK, elle est suivie de partout chez les Amazirs. Nkini, j'ai été interrogé par les Marocains, j'ai été interrogé par les Libyens, par les Tunisiens. Ça veut dire que la GSK, c'est comme la Kabylie. La Kabylie reste un modèle des Mazra. La GSK reste aussi un symbole pour les Amazirs. Donc, on n'a pas le droit de baisser les bras. La GSK nous appartient à nous, mais elle appartient à toute la Mazra. Donc, toutes les victoires sont pour les Amazirs et tout ce qui ne va pas chez la GSK touche tous les Amazirs. Ça, il faut le savoir. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà ce que je veux dire me concernant. Et puis, bravo, Chef Mellal, bravo pour tes projets, bravo pour ta ténacité, parce que tu es déterminé, parce que c'est lié. Nous connaissons, c'est ça, parce que si on va que ce soit un joueur, un entraîneur, Adiès, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va empocher et ce que ça va lui rapporter. Madiès, il joue ses tripes. C'est les tripes, c'est tout ce qu'il peut apporter pour sa nation, pour sa communauté. Donc, bravo, c'est tout ce que je peux dire, Nkini, me concernant. Et merci à Tassatas. تنميت ناديه تنميت باساتي وليت قلت كاسقسي كمال امباري ابري لا واغي غادي نسقسي دارنيير اترافير شريف ملال اترافير vous tous on doit rendre hommage, un grand hommage, et le plus de rencontres avec la GSK. Il a joué 470 rencontres et d'après Wikipédia, c'est lui qui détient le record de nombre de matchs à la GSK. C'est Milieu de Iboud. On doit lui rendre un grand hommage et sur tous les plans, y compris sur le plan de communication. Ça, c'est important. Kemal Ambari. Donc, c'est un projet ambitieux de parler de formation, tout ça, c'est l'idéal. Mais le problème qui se pose, qu'en est-il de l'AG en perspective? Qu'est-ce que vous ont dit de nouveau président du CSA? Dernièrement, vous avez parlé d'une certaine complicité entre un ancien international et de la GSK. Il était membre de la FAF. Est-ce qu'il y a des risques de ta destitution? On parle de l'Assemblée, je ne sais pas, de 11 février ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait cet AG? Est-ce que c'est une AG, comment? Est-ce qu'il est programmé officiellement ou il y a encore des problèmes? Donc, je pourrais dire moi personnellement, est-ce qu'il y a des risques justement qu'il y ait une autre crise étant donné qu'il y a un acharnement et il y a beaucoup justement avec la fusion entre des médias qui sont proches du pouvoir qui veulent la déstabilisation de la GSK et bien sûr on vise la Kabylie en premier lieu. Donc, quelle évaluation faites-vous? Y a-t-il des risques qu'il y aurait une AG, qu'il y aurait une crise que l'équipe de la CSA peut vous destituer? Et on aimerait bien savoir, on ignore c'est qui compose ce CSA-là. Étant donné qu'il détient, je pense, 75% des actions, on aimerait savoir qui est à l'intérieur, c'est quoi leur orientation, c'est quoi leur vision,
est-ce qu'il y a possibilité de changer la composante de l'AG? Parce que c'est là où ça pose un problème. Lorsqu'on trouve à l'intérieur de l'AG de CSA des gens peut-être qui n'ont rien à voir avec le football, qui ne se soucient pas vraiment de l'avenir de la GSK, mais c'est plus de l'intérêt personnel. Et je pense que ce genre de résistance est dû à ça. C'est-à-dire des gens qui sont sans scrupules, qui ne s'intéressent qu'à leur intérêt personnel. Et d'après certaines informations, on sait que le Saïd Bouteflika, l'ancien conseiller du président Dichu, Bouteflika, a manipulé les voyous de Tizi pour les manipuler et pour créer un rapport de force pour déstabiliser la région à travers la GSK. Donc on aimerait bien savoir, et oui, vraiment réellement au fond le contexte qui tourne autour de ces déstabilisateurs. Est-ce que le président de CSA, le nouveau président, est-ce qu'il fait partie de cette équipe-là qui veut vous destituer, qui veut déstabiliser le club? Je pense que c'est important. Voilà, sur l'histoire, qui veut déstabiliser, qui tourne derrière ces relais-là du pouvoir. Le CSA, l'ancien président, يخدم لكني باش كنقيم 24 سنه تيخدم لو كانش تاقي تيك بلاصي لو كانش تاقي يخدم لي ستاتيو كيف لي ستاتيو depuis la création de la CSPA يخدم لي ستاتيو كنيسي هو انت باش كنيا ولا شونا تيتوشي انت لو انني يا التيري كيف كيهضر ثورة لو اني سولي ناس باش كني بور بارير كل روت تو الموند سولي ناس اللي لون ايفالوي ا بيبري واحد 70 مليار باش يكونوا ديال السنه ديال ما كاينين لوفرتور دي كابيتال ديال السنه ديال الاول الناس سميها كرينا سي اس بي ا ديال لي ستاتيو تصير زاينه بالك فانت كان سيكري لي ستاتيو ديال البريزيدون دي سي اس ا 2018 لونسيان صراحه كان بليك ويجي كاين تفاصيل كلش كاين ناس كاين تفاصيل كلش جوستومون جو ديك مثلا كلش قال يفاسني نعم jusqu'en 2018 le président CSA دونا كني قمت رئيس الميس دونا كني قمتني le président du CSA كاين depuis mon arrivée بونيت comme une victime ما تلقاش تفهم ما كانش تاقي جعلنا تطفى 4 واقعين 5 واقعين تو سا تالمون كو je les ai tous chassés حوسن كل سمانه قول ديستابيليزينا ذا شايف ملالك شايف ملال تو سا ميم ايت مولود لويكي لي كوليس نوني سيران نوني كان انفلونسين لي جون باش كنا فوتين في اللاس لونسيان انترناسيونال كي لي مال il a fait toute sa richesse sur le dos de la GSK ويكي النورثانومي عندي لا le gâteau t'as fait il est présent il composait avec les voyous باش كنا جعلنا دوغالن bref le اسميا يفوتينا في اسمي فوتينا في البريزيدون دي سايغير شو لا ميسيون اللي قالك شايف ملال مساوال وكي قلنا ديال لي كوليس ديال لي ريدو ساول الناس يازلا في قلنا دي فرنسا ديال روح زعما انت الشاف نسن انت الا اوكا مسيو الفوا دي كونساي دادمينستراسيون روح ندوري انك فوالا سون كاين لي كونفوكي باسكو كونساي دادمينستراسيون كاين دي كونفوكي يروح دي بوديت مولود انك يتمولد داكي لي جونتي تو سا مازال يسعى لاغريمون انك اللي قاتنا نستاليا ديك شمال كونساي دادمينستراسيون تو سا كاين تخميم انا سامي كيواقي مازال يسعى لاغريمون يفرث العقل ستالي رجعنا الشمال سون sans de convoquer officiellement le conseil d'administration زعما باش كاين تم هذه ادوار في اليوم يوغال تالمون كاين لا شويه لا روز لا شويه لي كونسيي لا شويه الجوريديك تو سا تفاصل كلشي كيفاسنو باسكو سي كون فيو نو لارجون كي جي من كينيا سي اون ديت لا جي اس كان لارجون attention زعما تفهمها لارجون يقرا برافو لا جي اس كا يريث pour l'avance sur l'investissement ça veut dire qu'il y aura une dette pour le club. Mais c'est que le club est stratégique, c'est la rue. À ce cas, nous connaissons, nous savons que les 6 milliards de bougies, شهر
خمس شهور نغلق كلش نطفي كلش باغ اكزومبل نكني يا انكور ماشي الواقي ليسونسيال واقي فهمت كان شويه انه سور لو بلون جوريديك اسميها تمولد يبغى ديك الشيء الكونسيل دادمينستراسيون كي je l'ai bloqué comment je l'ai bloqué il y a l'ancien président du CSA qui يسميه إدريس وكي راس لا ديميسيون يونس قاعد اون ديميسيون ناس نكوني مازالك فيها البيلون مورالي فينونسي ناس تقريبا ما يكفى باش كنك قبل طوع الكونسيل دادمينستراسيون كيقبل لا ديميسيون يونيك نوثنا شو خدمن روحان ils ont utilisé ثموسني tout ça خمن دين ordonnance l'ordonnance ناوي تدي خدمن يا لافوكا ولاش ني تمولوداكي ني سميد tout ça خمن دين ordonnance عندها فغانا بروفوكي ناجي Ayraz indique par exemple le juge il a accordé cette ordonnance parce que Jalen, le CSA dans le conseil d'administration il n'est pas représenté. Il est toujours représenté par Samid. Il n'a pas démissionné, je n'ai pas accepté la démission Inès. Ce que je cherche sur un kini, c'est que كل شيء تنقى فاسني وكونتر كيني لقت رايح وسنه ديستيتي عيط مولد ماشي تيكسن كيني تيكسن باسكو واقيا ديريا لي كوليس ديريا لي ريدو اللعيبه ذاكيا يبغى دياوي اللعيبه ذاكيا يكتعشين ذي لي كاب اللعيبه ذاكيا يخمن المال يلا جياسكا هي 10 تو سا واقيا ذني تيتيليزين وكيزني كان يفيدو تم كيخدم ام كيلحو تسمى سينت تو سا كيني جو بو با ديجا جو نو ريكود ديفون ريان جوريديكمون الا بعثني دار بحق وزمان تخمن شمي كاين خدمان يدفن توجور فوالا جو في كونتر كايوك لي بلونسن باسكو ماشي لا جي اس كحملن وكتحوس لي زانتيغ انسان اي تمولو داكي ثورا كهضر ثورا اللي لو نوفو بريزيدون دي سي اس يعدا على تيت لا فيدراسيون الهوند زولا ماذا شو يخدم ساليك الصوض لواني الهوند عندها 80 اني بلونش عندها الي كونداني تو سا وكذا مذان محسوب لن سيد فيرس لي جون ياكي يبغى نداون الكلاب باسكو هنا ديسيدي نداون لايفات وكذا قلت زاس نتفكن باسكو لن يدري من اونجو اسنفكن يدري من باش كنيا اسنفكن لا جي اس كا بور لا ديستيتوي بور اسود لنك voilà, à parce que je les dérange toujours, les portes sont fermées, même les actionnaires, ils sont en place, ça fait 10 ans. Jamais fait 10 ans, ils n'ont jamais ramené quelque chose au club. Avant mon arrivée, nous avons l'ancien président, ils ont injecté l'ancien président, on va comme victime, le directoire, puisque c'est des actions. C'est des actions, ils ont repris le club là. Parce que parce que il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de problèmes, tout ça. Ça marche, tout est mis, ça marche, c'est pas, ça marche à 100%, mais quand même, nous sommes à 80%. On a réglé beaucoup de problèmes, beaucoup de dettes, une autre dimension, ça commence à donner les fruits, tout ça. Parce que toujours, j'ai compte à les complots contre ma personne, je les dérange la Ligue, je dérange la FAF, je dérange les intrigues, les anciens actionnaires et tout ça, parce que le حوار كني بغا نوثني الحوار كني يلق هذا الحوار كني تبغى ثم تقبلين كني بغا ني سيبورتر تبع لا جي اس كا هذولين لا جي اس كا كدينا ثور كتسفهم ثور يبغانا توالين لا جي اس كا تقبيليت لا نوفو د لا جي اس كا فوالا تنمي تشريف تولى المول بعد ديسكسي ما نقبل ديسكسي شريف الى يغال دافو تقسيني بارابور au bien immobilier نجي كتخم بلي il n'a pas répondu vraiment شريف انك بلي vous avez récupéré 3 appartements à la nouvelle ville et le club le cercle du club aussi mais دا شو النظام شو مازال التقريمه وكذا تقسيم لي بيان immobilier كاينين لواني وكاد اسم الدوسير الباتريمون دويكي كون سكواتي الباتريمون
قلنا لوانني لي كان يدو في النظام يا كل سكولات ولا اشمك مثلا اللي كتخمض البيلون لي 24 هو قاعد عدان صافي 800 مليار وتجي ني سونتر دونترينمون ني انفراستركتور ني ريستورون ني اون ريزيدونس الكلوب تجي نشمك جو بونس لان تاواز ابارتمون il y a le cercle de récupération parce que pour nous squatté par les intrus لاني جا نخمم je menais un combat ici pour récupérer les biens la GSK عندها ثلثنا هذا pour les jeunes à la disposition des jeunes. تنمية الشريف علاوة يبغى يستيقظ من على المولود باسكو لا علاوة قبليك علاوة. D'accord, merci Rachid. Et en même temps, c'est une petite juste inquiétude. Karim Bamar, j'en suis sûr que Shrif ça a une mission, ça a une mission par rapport à la GSK, ça a une vision très claire, ça a des objectifs, ça a un programme à mettre en place. C'est comme ça que les entreprises ça a une vision, ça a une mission, ou ça a des objectifs, ou ça a un programme, ou ça va de saigner. Oui, c'est très clair. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est d'investir sur l'homme. Le capital humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, mais d'abord le capital humain, d'abord de l'abd, il va en déformer, il va en mon inquiétude, c'est par rapport à la stratégie de communication. C'est-à-dire, كنت بغيت تخدموا مسيو ملال كنت تبغوا GSK ميلا ويسعى une stratégie علموا بليك تسعام mais علموا بليك nous sommes dans une guerre médiatique, nous sommes dans le monde de fake news de الكذب. une stratégie de communication très très claire. D'abord elle est claire, elle est effective et en même temps régulière, c'est-à-dire c'est-à-dire كل سمانة كل شهر une clarté, répondre à toutes les inquiétudes, répondre à toutes les questions la GSK donc il faut répondre avoir deux stratégies politique, c'est cette stratégie de communication, je pense à mon avis qu'il faut mettre en place, qui va être très claire, très effective, mais aussi régulière. C'est-à-dire la cellule de la communication, de la formation de porte-parole par exemple, les pages de Facebook, de site de GSK, etc. C'est extrêmement important parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et la transparence. La transparence passe par la communication. Ça a une stratégie de communication bien claire, vraiment et surtout régulière, toujours en phase avec la demande, parce que voilà juste une inquiétude par rapport à la stratégie de communication. Je pense qu'on a mis Mazel, on n'a pas relancé mais quand même on a créé bien sûr Twitter, le site officiel, le Facebook, il ne faut pas oublier la radio. On a créé la radio, on a le seul club direct à la radio. On a un micro ouvert pour les supporters pour donner plus d'informations. Tout ça. Je pense que prochainement, nous allons faire Web TV, bien sûr, parce que le problème qui se pose, nous connaissons des guerres, tout à l'étranger, parce que couche ici, couche dans la minute. Même des guerres avec les ressources humaines des guerres, c'est des gens qui ne sont pas vraiment des gens qui avancent, qui ont le courage. Couche il a كل حاجة بس كلمة يخدم قد تبع وسيد فيه لأن يجن ذاكيا شغل تعطيل استهزي مليح فوالا سي علي ماج نتمو ثم كدين يعطيو هذا نظام مي بروشين ان شاء الله انا تلقيت نسقعد مليح نخدم جامي بيان نخدم دي طابلون دي ديبا تو سا باش كنا ولين مدان مثلا يوين ان ديريكتور كومونيكاسيون سقراضي في كومونيكي شاك جور كيوريك ديك سون كاين مشاكل وهذا كاين مشاكل ولكن يدون بلوس دانفورماسيون محسوب شغل
شو يدينا وعا مليح التيران مليح مليح ستان تيران ميني باش تهضر كان شتاقي بالك ميكينايون باش تبنوا الجزائر كان بالك الا قتبدل هذا الشعب فريدا الا قد هذا الشعب النظام باش كنايا منان باسكو كنا قلت تمن الناس الخدمه وتمن هذا شي تطيح كان الدوته الشلان سي سا لو بروبليم كي سبوز فشلن به شغل ما شغل يون ما تخمضين دي فات تجعل دي غالي ديكنا القايم بعد انا في نخسر دي فات تجمع لي جوا جيب لي زونكوراجي يا لو بروشان ماتش كي arrive لا نابري الماتش ناضي يا لو بروشان ماتش تو سا سي اون ايكيب il faut la protéger il faut la خاص انت تكونوا لي ميور جوار il faut les mettre dans des bonnes conditions il faut les mettre en confiance tout ça باش تلحق لي زوبجيكتيف باسكو ناقي ساعه العربي le championnat la coupe de la CAF la coupe d'Algérie حوايج طنا تو مومون ça veut dire il faut les encourager et encore dans la communication les problèmes qui se posent les gars نخص مليح شغل ils sont pas motivés خصهم ils sont pas actifs et voilà شغل في هذا la mentalité مخالف مليح كيسمى روح على الغربه روح على الغربه 19 سنه ديال عمري كيني كادابتين كيني كفانا ذو كيك فانا ذوغالنا ما قد نيفن ما قد نيا لو ان مثل سميتو لا كونكورونس ديال الخدمه تو سا كاينين لانتيغراسيون كتفهم الو هو كتسلاش الفاك شغل كي كديرين جي انتيغري زا ساني غادا وضاق لاني جان بالك افونسير مي لاقيا لي جون شغل تعيشين السماره سي دي جون تعيشين السماره سون با امبيسيو شغل يسون با شفال كل يوم اسفكض الخدمه جان نعطل مي circuit la communication on veut la relancer on veut نعم ديزاكتيفي لا كاميرا وباكي تساول لنا شريف حتى تليفوني كتصوني ديما انا شريف ديجا في الموضوع سينو من هذا يقول هذا مش يخدم انا شريف préparez quand même la conclusion. Quand nous mouvons à peu près. Voilà. On peut passer. الو شريف خليك يزنا ديما شريف مازال كيزنا تسلى خليه يدون خاصه ولاش لا كاميرا خليه يدون كنا نديرو بارابور ان لا دياسبورا كونت elle va s'organiser نجمع سعوديا نمخرج كي نوغ الاكسيونير كي ديال الجي اس كا سكساتي ديوان اسمه محمد مذكور اش دينا comment rassurer que l'argent ne tombe pas dans les mains des gens qui veulent le destituer s'ils arrivent à t'enlever de ton poste. C'est ça la question. Comment rassurer? سمحي كان فغاد وغاد عفان نشتاقيني افيكتيفمون فغاد وغاد الوقفه ديال سمحيه وشريف فغاد وغاد عفان نشتاقي بارابور مولود effectivement Samir Idras il est facile il veut démissionner mais qui l'a influencé à démissionner c'est Ed Mouloud ils l'ont poussé à démissionner à خاطر يساطس لي با وكيني il est passible de prison وكيني Ed Mouloud كيني يخدم une parution à Idras Bachad Yifar, eh ben, il est passible de 2 ans de prison, selon l'article 814. Une parution à Idras Bachad Yifar, le conseil d'administration minoritaire. Ça, c'est une machination et une influence directe. Voilà. شريف دوغال سيري ديالك هذا الرايون كومونتير اذا كان شي طاح في ايت مولود انك بلي الا دا قبايلي يسعى تخمام قبايلي لا بونسي كابيل سكو سميتو واحد الجي يوغا البريزيدون دو لا فيديراسيون دو هاندبول اي بور ديك العقليه ني با لي زالجيروا نهار القبايل يكسون لا بونسي كابيل نسن اي بور العقليه لي زالجيروا تموت القبايل دونك ميم لا سبيريتواليتي نس
il la vit pas comme les Kabyles من جوجنا. Donc qui كان entre parenthèses وكي داني دينا يون dans un commentaire باش نسين دانوات ايت مولود كي c'était un ancien d'ailleurs Chérif Mellal, un ancien joueur de handball qui était excellent. Il y aura le président de la fédération de handball algérienne. Malheureusement, il y aura le CSA, j'ai fait aux heures, et puis de la cliente, il se dit, qui est la mentalité kabyle. Donc, il y a les commentateurs. Attends, je vais faire le c'est le mouloud. Oui, la personne qui n'a pas de bonnes intentions déjà. Normalement, la personne qui ils sont conscients. Les membres de l'Assemblée générale du CSA, c'est votre influence. Oui, les gens ils disent que déjà l'athlétisme, il peut documenter ici la place que ces hommes دي l'entourage de la GSK يثني les membres le CSA باش كني مانيبيولين لا سي اس بي كني سنياوا ماش تاقين كيني غادي ندقيون باش نتجانا سني غلقنا فريد سني كونتر كارينيوك هي كيف انا تخدم باسكو هاك السياوات لا غالب بلا كذا غلا هذه قبيحه انا باسكو الا وين شتاقي سولتي ما الا ساقيه وفانا بوتك حقان اكتشن اكسن شتاقي كني ولا تقبل عارك شغلاكي جو بونس كو لن الغاشي لن يركازن مازال تفاميلت ان شاء الله كنا ند نعاود يثيد بروشينمون نادر كنا كني بغا نوثنيا اكسن خمنين ديستيتيسيون لو كنا نكسن دي مزور باسكو ويكي دي سنه خمن الخير ديال باغ اكزومبل باسكو نهني سي لو سي اس ا لو كلوب اماتور سا فو دير لي كومبوزي صحاب لاتليتيزم صحاب le basket, le volley, tout ça. Tu sais, il a déjà à la tête du CSA, déjà ça fait 5 ans qu'il fait le hand. شو كخدم ديال الهوند صافي 5 ans انا ريان في ولكن ديوسي هذا بشكل نادي يخدم لانتيري محسوب دو فوالا لانتيري لي ديسيبلين كيا يقلان ثورا شو دينا ديك ثم جوج مثلا تيرمون شاك اني تكراسن 2 مليار سي اس اي كلوب اماتور باش يصلحون توت لي ديسيبلين اللي قادر لا ناتاسيون الجيدو وتخدمنا شو ديو سيني كاسمع 2 مليار ني تسكن لا ولايه لا سيبونسيون لا ولايه صافي 2 ans جامي تخشم دارغونا نوني تيتساوي كاين يجي بلوكي سكوسا كيناس لو كانت نصدق ايوا النظام بالك سفيدين ويا النظام مي جامي تروح على الكلوب اماتور باسكو depuis 2 ans اللي يصورون على الكلوب اماتور كيف نوني تساوي الناس نورمالمون ديال لي كلوب اماتور كيف دايرين سي دي بينيفول ونوني تساوي لي سالير ابي شاك موا 145 مليون د سالير تساوين صحاب لي ممبر كي قلنا دي سي اس ا هو كذا كيخدم لك تفني ديسيبلين تساوي لك لي سالير عندها نتا يتساوي لي سالير عندها نتا سما كنا يشرع عن صحاب لا فيدراسيون الام جي اس عندها 80 مليون باش كنا دايرين لي بروبليم سي بوث ديال السي اس ا وكذا كي دوسينا باش كنا خدمنا لو سبور اون جينيرال ديال لا جي اس كا لانتيري لا جي اس كا دايما قلنا ويكيا وتروحونا من بعيد واش نتجارى واش جامي سنج باش كنا خدمنا كنيسنيا وانا باش كنا دياليا على لا تيت دي سي اس ا كاين جو لاش با توت فاسون كاين تو لي ستاتيو لا جي اس كا ديبوي 2017 ولا فنيها فليها لي جيست نو فات بوكو دو فاي نو فات يعني يستخدم التحيله نو فات داك ديالنا ثورا مسيو بصح يستخدم التحيله يكون يتحيلانيا يستخدم جوستومون كون فوالا تاكي ديال البينال عندها نحرص مليح باش كاين ديميسيون باسكو ني با لا بول de la GSK qui la GSK est le club amateur et il y a la CSPA, ça veut dire le club de football. Voilà. تنمية كشريف كاين ما إلا كونساي نور جعفر مولود ديال كي قلنا زيك قبيلي ميس بودرار
même خاطر تولي عطس لي بوست دو فيسبوك كتسلا قابل سوق بورنيك توسور دي بوي لوايد السفلي دي تويس الجزائر او يفرا دو غالا نسلم مي بغاتي نسلم هذو غالا كانت نسلم تقبيليت ميقبورن النار تينا كان يتسمح حديث وكي اون دور دو سا ودغني ميز ما داخل من حاجه السبور ديال جي اس كا هذه مسلم سيتي ان اكسيلون جوار دو هاندبول اي va s'occuper de la section handball de la GSK parce que ماشي عشان الفوتبول يقال لا GSK الا وين يظهر هو كي كان سي ان كونساي افكار اجمتنا جعفر ايت مولود مي لا يبغى اين الهان اي جي اس كا ثورا نوصل ثقرا je vais faire un tour de table c'est le mot de la fin نقول يولا ديك كان بتي mot de la fin ديال عناينون وتعطي لها هاد نزوير سوفراني Mas Charles Déo, votre dernier mot par rapport à ce live, mon cher Charles. Est-ce que vous pouvez mettre... Ouais, j'ai mis maintenant. Voilà. En tout cas, ça a été un grand plaisir de partager ces moments très forts avec vous. Aujourd'hui, voilà, à la fin de cet échange, j'ai beaucoup d'arguments voilà, pour pouvoir soutenir le projet de M. Cherif Mellal. Parce que j'échange beaucoup avec beaucoup de JSistes ici en France, sur les réseaux sociaux. Voilà, ce programme ambitieux, clair, net, bien précis, concis, avec la culture allemande de la précision. Voilà, en tout cas, je suis très heureux et je donnerai aussi ma contribution pour, comment on appelle ça, le progrès et le retour, comment on appelle ça, sur l'échiquier international de la JSK. En tout cas, merci à tous, des échanges très profonds. Et puis, je dis merci à madame qui a une très belle touche, comment on appelle ça, là, idéologique. Le fait qu'elle parle des Amazines qui sont un peu partout. Il y en a aussi chez moi en Côte d'Ivoire. Je suis un Amazine aussi. Donc, la JSK devient un fait africain, pas seulement en haut. Voilà. Et Charles, vous avez renforcé votre langue, votre kabyle avec nous. Vous avez entendu beaucoup de kabyle et j'ai vu que vous avez tout compris. Hein? Ah oui, j'ai tout compris. C'était bien clair. Voilà. En tout cas, c'était voilà. Voilà. J'ai commencé les cours, hein, donc voilà. C'est ce que j'ai dit, Charles. J'ai dit comme quoi ils viennent d'Oran, d'Amaba, d'Alger. C'est des Algérois arabophones. Ils viennent en Kabylie. Ils s'installent 11 ans en Kabylie. Ils ne connaissent aucun mot en kabyle. Nos frères africains viennent de l'Afrique comme vous, et des Chinois, ils viennent de Chine. En espace de quelques mois, ils parlent de kabyle. Ça doit interpeller tout le monde, et ça doit interpeller aussi ceux qui sont en train de défendre, ceux qui sont en train de prendre la GSK parce qu'ils veulent l'orienter vers d'autres horizons autres que le sport. Merci Charles, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. J'ai compris, j'ai bien compris. Dans une famille, donc je suis habitué, il n'y a pas de différence. Entre parenthèses. Je suis ravie et très contente d'avoir partagé. J'ai fait des directs avec vous, mais là, on a Cherif Mellal, il n'y a pas plus transparent. J'ai jamais connu, pour vous dire que j'ai connu la JSK, à la Coupe des Coupes, je connaissais pratiquement toute la famille. J'ai eu même une photo dédicacée de tout le club, etc. Je vous cache des choses, mais je vous le dis, hein, c'est une parenthèse. Mais cette transparence, mais je connais Cherif Esmis, Ounaïm Mouthon, etc. Je connais tout le monde, Khalef et tout ça. Mais cette transparence, mais c'est extraordinaire. Je sais pas à quelle école il a été, il vient d'Allemagne, mais je pense que c'est en lui, c'est en nous, hein, c'est peu importe, c'est en toi, tu as été éduqué comme ça. Tu as été éduqué comme ça, tu peux pas changer. Il y a une transparence extraordinaire et qu'il reste comme ça, qu'il change pas. Franchement, on a gagné au change. Hein, c'est extraordinaire. Il faudrait qu'on soit tous solidaires autour de lui. Tous les Kabyles, tous les Amazirs, moi je fais appel à la grande famille, tous les Amazirs, tous les Kabyles, qu'on soit solidaires autour de Cherif Mellal parce que c'est précieux, c'est quelqu'un de très précieux pour notre GSK parce que la GSK c'est pas un club de foot, c'est
identité, hein, c'est notre empreinte identitaire. Donc c'est important qu'on soit tous autour de lui et puis qu'on comprenne le message parce qu'il a fait passer des messages, qu'on comprenne ceux qui regardent, qui comprennent qu'on fasse passer le message autour de nous. Et puis franchement, c'est un régal. Moi, je me suis régalée. Voilà. Et puis Edam Gaz. Effectivement, Chérif Mellal, il a passé beaucoup de messages. On ne sait pas d'où ça vient ça. Eh bien, merci de ces Zouara. Chérif Mellal, c'est le pragmatisme, le réalisme allemand mélangé avec les valeurs kabyles ancestrales. Voici Chérif Mellal. Pour résumer, Chérif Mellal. نروح اللواء واللي كان قالوا. D'accord, merci Rachid. On va se donner bon courage. C'est une grande mission, non seulement une mission sportive, mais culturelle, identitaire, je ne dirais pas politique, mais quand même c'est une grande mission quand même. Et je te souhaite beaucoup de courage. On te soutient, on soutient ton travail, on soutient tout ce que tu es en train de faire. Nous sommes là. Et puis, je remercie également Hamboul qui a organisé ce live, beaucoup de travail, et aussi à tous les participants à ce live. Merci à vous. Merci. ثنمية علوة ثوغا ضحت كامسلاي مولود يفصح صحيت رشيد يعطيكم الصحة يا الكل ثنمية النوان ثنمية يشرف من اللي دي روحان يفكا دافوز ذاكين يفكا يريبوندي dans les questions très profondes que je pense que Tastura Divanan Sigme Dimesla, il rad avec une transparence naturelle, exemplaire. Assigner Fan Murphys, assigner dans l'intérieur Fan Murphy, live à Guinée. Il a قد يغال live à Guinée, باش نسيوض أماونا Guinée، نسيوض، إلا قد نسيوض. يعطيكم الصحة. تنمية كمولود تغان جوفا تنميتك يا رشيد كالك ماسير سي رشيد تي كيو 5 يعطيك الصحة تنميتك تاس رشيد شندي ديس قادش نتلاقي سري لاكي لو ديريكت لاكي تاس لغاشي تي دي تفان سقار شد الحاجة إنوفان اسنسي لي كيستيون كي سون كلير لي سون بريسي لي سون نيت تنميتك Chérif qui était transparent, beaucoup de transparence dans ses réponses. Il y a des linguistes qu'on ne veut pas, qu'on est convaincant ou pas. Il a dit Dina, ou Dina, Nekran, Nekin, Neka. Et il y a les précisions qu'il a faites. Donc, ça pour ta perspicacité et ton engagement et ta sincérité dans tes propos. Sinon, qui a veillé à ce que le direct, ce que c'est le direct, خاطر ناكما من كاين جانيد سيوسيا دي جروب شمالي جروب لينا شمالي جروب واحد ماشي كيكونوا هذا شو سن دو جروب اون فوا فغاتي الجروب هذا الجروب واحد فوق سيسري لا اكيد الغور اكيد حوصات فلاكر اكيد التدبير ديك زهر رشيد الى في لاقل دونك تنميز نون tous les participants de ça Asnine Chérif a clarifié que notre soutien est indéfectible, notre soutien, je sais qu'il est indispensable, il est aussi indéfectible. Et السجي ماشي واحد يطلق زرب لك يقلع ذي لنا يطلق ذي مثنا أوركن سجارة ويا يكون قلنا نيجي السجي ذاكين أو قاعد يتفاعل لا بليبار زرب لك يقاك شو كيش خاص وقاعد هذيك كاتن سي 10-15% خمنا تصل للبروي ما سكين ماشي واحد يفليض عقلك يروث ما ثنيش عقلك يروش ولتيش احد واحد نفلاش انكملي ديك الزات رما جاس كتفقد سير امكانك ويف غنسلسل ويقلك سي لا بون فوا اي تنمية تجربة جاري صلاف نتي كيو 5 لي زاناليز كيو 5 دين كورا اسني شي في كان يدنا خاطر هذا شاد كنا هو اللي كان ديالو روح رشيد وغليس ثاني ما نون وي عيد سلم
ثنميرتيك حمو ثنميرتيك رشيد لي انفيتي راك ملان ثنميرتي مساس لواي شريف ملال Idiousan il y a beaucoup d'éclaircissements et beaucoup de vérité. Les nettoyeurs, les commentaires, on a les ou c'est pas clair. Mais ça, les commentaires دينان ثنميرتي كشريف ملال دينان سفانن ثفات. Et puis c'est réglé. Je veux annoncer aujourd'hui la naissance d'un collectif de soutien à la direction de la GSK, en sa tête Chérif Mellal et Mouloud Aiboud et à toute l'équipe de la direction. Aqlaïd Amas Sloui, Aqlaïd Sanzka, Aqlaïd Qadish, Snif Al-Harma et la GSK, Adioral Nifna, Adioral Nif l'équipe Na. تنمية رشيد الكوميتي كيسمي كان كوليتيف انترناسيونال دو سوتيان انترناسيونال تو افي امريكان اديلين ديس سي كندا سي فرنسا سي الالمان سي لوروب او سي كوت ديفوار او شارل ديلينا Exactement. Parce que Charles parle toujours la GSK, l'Afrique du Nord, la GSK, c'est une équipe pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, parce qu'il est très connu. Un des l'Afrique, la GSK, parce que c'est le club le plus titré. تليفون يضل مالا جمع دي صوت ديال جي اس كا التسكيره ديال واش وين كان السيني غاتوغا قيمت كان سينين كورا زواسي كمال كريم بامبا اناليست تي كيو 5 اغوغام ما كريم تشوفها لو سون ميكرو اغوغام لا واقيلا صحاب الكندا لو سون كريم لو سون يكون جوجل واقيلا هادو على غورك صاي لو سون لو ميي اسكو vous m'entendez oui c'est bon on t'entend je salue vraiment la présence de Chérif Guelana. Je trouve en lui aujourd'hui, j'ai compris que c'est une personne très humble, modeste. C'est un homme très sincère. Béchet Diassi, on a un directeur de la GSK nous livrer dans un live devant tout le monde ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire ça prouve que c'est une personne du peuple. Il est simple, il est véridique. Juste pour cette raison, je le salue. Je le supporte, je suis derrière lui, je suis sûr que Dergaz, elle Céline, la GSK, par sa franchise. Et j'ai vu ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu que c'est un homme de valeur. Il a les valeurs, les vraies valeurs de dignité. Il va dire la GSK, la dignité. Il va dire la transparence. Il va dire la propreté. Il va dire la corruption. Il veut rallier le Rien que pour ça, et en plus c'est un chef d'entreprise, rien que pour ça, ça vaut la peine un hearing, Yerkouz Zfir Chérif, Yerkouz Zfir, et moi je suis derrière toi, et vive Chérif, et vive ton équipe, et j'espère que les autres, tes détracteurs, Inch'Allah, bien Séverid, pour la construction d'une équipe qui représente la Kabylie. Une des équipes qui va reconstruire l'identité kabyle. Thanmir Chérif, Thanmir Rachid pour avoir live, Thanmir Hammo, Thanmir pour tous les gens qui nous suivent et tous les Qbaïriens qui sont dans ce live, les Algériens. Thanmir Karim, Adano Goualik, Chérif, à travers le changement à Diaoui des GSK, qui va changer même la mentalité dans le championnat d'Algérie. Aken, تسموه في القبائل يبدلن اذن من الجزائر متمازغه ثم مثلا الدغال السيزوراني كي توالي كاين تمثال تاهات
كمال امباغي اديني اول سنجارو ذاني بنا دي شوت سنشكي دارني كريم كمال. Bon, Rachid, je voulais d'abord remercier le président de la GSK d'être présent parmi nous. Justement, ça montre la modestie, la simplicité, en même temps aussi l'efficacité parce que surtout les supporters de la GSK, ils ont soif de la vérité et parce qu'il y a certains peut-être qu'ils vont comprendre qu'ils sont manipulés et qu'ils sont entraînés par justement les détecteurs de la GSK qui veulent justement, on peut dire, mener la GSK dans une voie qui ne travaille pas l'intérêt de la GSK. Surtout d'insister, un message très important. Les véritables supporters de la GSK n'accepteront jamais le changement d'identité de la GSK. GSK va demeurer un club identitaire. Et j'espère bien que l'autre facette de l'identification et de la construction de l'autre facette du club identitaire, c'est la question du style de jeu, c'est-à-dire va venir avec le temps, une fois par exemple l'installation de l'école de formation. Je pense que justement, d'abord, ce qui a été souligné par le président exécuteur, chercher cet autofinancement, mais en même temps, justement, il faut que la GSK ait cette identité-là d'un grand club, d'un club véritablement professionnel, parce qu'actuellement, il faut dire la vérité, c'est comme si le pouvoir, justement, il joue sur ce faux profilisme. Il a donné l'occasion, on peut dire, aux corrompus de s'enrichir sur le dos des clubs, sur le dos des joueurs. Donc, je pense que quelque part, on doit arrêter ça et GSK pourrait être un exemple qui pourrait justement, on peut dire déjà une forme de dénonciation et c'est pour cela que justement les supporters de GSK ont le droit à la vérité de ce qui se passe parce qu'il y a certains qui sont entraînés, manipulés en ignorant la réalité du conflit qui existe au sein de la GSK de la part de certains détenteurs qui ne cherchent que leur intérêt personnel. Je pense que justement, les supporters ne peuvent pas admettre le changement de l'ADN de la GSK. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est là pour leur faire barrage. Mais juste une question urgente pour la direction actuelle de la GSK, ils doivent en urgence mettre en place une nouvelle stratégie, communication meilleure pour pouvoir justement empêcher ces détecteurs-là de manipuler, de faire de la propagande. Parce qu'il y a de l'information, de la communication, mais de l'autre côté, il y a de la manipulation et de la propagande. Et GSK, justement, c'est d'accélérer justement ce projet-là de création d'une télévision qui va être, on peut dire, le relais, va être le relais réellement pour les supporters, pour éviter qu'ils soient manipulés. Donc, je pense que le renforcement et la création réellement au fond, la construction d'un club sportif professionnel, il va renforcer surtout justement ce sentiment d'appartenance identitaire. Et je pense que le pouvoir algérien, il a peur justement de construire un grand club de la GSK qui aurait une identité bien précise. Parce que identité veut dire même, mais en même temps se distinguer. Donc je pense que la GSK, on veut lui enlever cette substance qui la distingue pour rendre GSK un club anodin. Et c'est pour ça, justement, qu'on doit être là pour faire barrage, dire non. GSK va demeurer avec son histoire, avec son identité, avec toutes ses valeurs. Parce que lorsqu'on parle des valeurs de la GSK, justement, c'est la question de transparence, c'est la question, justement, de question identitaire dans le sens de la majorité. Et lorsqu'on dit la majorité ou tout ce qui est en relation avec la culture de la Kabylie, je pense qu'on a pas mal de valeurs qu'on peut exporter. Donc, je pense que la GSK doit être un club qui va exporter des valeurs. Et c'est pour cela, justement, aujourd'hui, on est là, on soutient la nouvelle direction, la direction actuelle, qui c'est-à-dire nouvelle par rapport à l'ancienne. Et donc, je pense que on n'a pas le droit de lâcher parce que on risque justement d'entrer dans une autre crise et le pouvoir, on sait qu'il va être toujours avec du côté des ennemis de la GSK. Mais notre bataille aujourd'hui, elle doit être médiatique parce qu'on doit sensibiliser les vrais supporters de la GSK pour leur dire que le club a besoin de sérénité, a besoin de stabilité, a besoin d'une certaine prise de conscience pour éviter justement de tomber dans le piège des manipulateurs et des gens qui cherchent que leur intérêt personnel, que la GSK est utilisée comme étant un moyen
pour pouvoir atteindre leur intérêt personnel. Voilà, Rachid, si j'ai à faire cette conclusion-là, on apporte notre soutien total à la direction actuelle. Et moi, personnellement, mon vœu, c'est que la GSK va être renforcée aussi par d'autres personnalités sportives, des anciennes, on peut dire, des anciens joueurs, pour pouvoir donner cette impression que la GSK demeure un grand club et il n'oublie pas son passé. Voilà, Rachid, ma synthèse, ce que je pourrais dire par rapport au débat d'aujourd'hui. Et surtout, on ne veut pas que la GSK change de cap, c'est-à-dire rester toujours dans son identité. Tu l'as bien dit que la Kabylie est exportatrice de valeur. Mexicaine exportatrice, déjà, elle a exporté. Charles, grâce aux valeurs kabyles, grâce à Mouloud Feraoun, grâce au fils du pauvre qui m'a fait aimer la Kabylie parce que je me suis tout de suite retrouvé dedans. Donc déjà, elle a déjà exporté ou mazal exporté les valeurs inès, ama Zahan al-Zaïr, ama dit Mazra, ama dit Madal Madi. أولي كان جابوا حموك ني ثاني ميل تطاس اللايف هكير يسري ذاكير لكن من مزروي سي ان لايف كي va rester dans l'histoire. تنقولكم سي احمو. Donc, on dirait le son. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, mais ثاني عيو فوسيو بصراحه ساك سكوند يتسي ميساجي لو كنا وتكن عارف الناس هذه كوبي اي اثنا افوسيو يقور depuis tout à l'heure qui je suis en train de bravo donc ديال السيكين حوايج ديال السيك دونك شو دينير ميرسي بوكو اميد رحمه الله بنينو je remercie beaucoup مس شريف ملال يدي كان القيمه يروح avec toutes les télévisions algériennes كلان يفكد لا سامبليسيتي الناس يروح ان لايف يخدم معنا كي يصفر حيد طاس و vous pouvez pas imaginer كي فرحه donc assurément un grand merci et ça va se نقارن اذنين لي لايف prochain sur la GSK aussi et il sera toujours le bienvenu voilà شريف et merci à tous voilà روح تنمي تحمو شي دارك قلت شي في ملال رشيد فراكن دينيو شريف ملال وي جوست ان امو كان فراس دينيو هذه صور السلامه مقراني ديال المولود عيبود on va rendre un grand hommage à l'ancien joueur de la GSK qui a eu 15 titres, c'est pas rien du tout. تاك جديد لا GSK سيوضا سقلعني كمس الشريف سيوضا السلامه مقراني ديال المولود voilà. Et puis, le collectif international de soutien, il a Kabylie, à Paris 12e, avec Juba, avec Keith Mathenakouti Glenda, avec Hamon, avec Darachid, le Canada, les États-Unis et toute la diaspora. تنمير توغا بغي العظيم ولات جامسين ديالو الشريف تمذاكن باللي مثلا الشريف ينسي عبود بوسكي بود مسايا في عبود باللي تي كيو 5 توغا ديالو ان ارتيكل في عبود الناس تيوالي مثلا نبغاس نخدم تجميد ذاكي ديال كندا دارنيير et الناس يعبود مولا شغيلي في اي دي سيول نا on va prendre contact مع une émission d'abord à TQ5 et puis là معها طبعا قلت ان لايف يدرس وكتجاتو دينا هذا الشريف هذا هو اللي كنقالو اون ديرني مو عندنا كان الله يعطيكم الصحة يعني اللايف يعداكني واحد الحاجة جو بونس كو جي ريبوندي كا لي كيستيون بغا تزرمنا بغانا لو كرون بوبليك نتاع لا GSK دوكني غادي مزيانين زعما نشهد مودينا كان ينوال مي جامي نخدع
نكوني نتربد السقباليت نلحو السقباليت نتخمم السقباليت مي توشضا سي ايمان بلا كان غلط نغاشو توت لي ديسيزيون كيني كومبون نغاوية نظام نتصطفي تبول انتر تبع لا جي اس كا اتصل الحوايج كيني غيبدل لونطرينور كي غيبدل هكاكيا لان الحوايج نزميراسي نتسجل كان انتر زميراتي دنسو با مي توجور شاك ديسيزيون ان توك تصطفي تبول انتر تبع لا جي اس كا الساقي فرحة ملاح يسود اون دينا كان يتمثل اترافير لو موند اونتي الى قال نسدو كل ثيغا لنا الى قال لي سيلف تبع لا جي اس كا تو الموند دال دروا الناس هذه زار شو يضرب تبع لا جي اس كا نعطي دعوه عفيد نكنيا نوساد كان بشكل نفكابود نوساد بشكل ادنا تبع لا جي اس كا سمكانيس نوساد نخدم دون لا ترونسبارونس توتال جي ديفي كيلكون كو كذا يدي يخدم لا ديفورماسيون دي سوفون دعايات تو سا نوز اتاكي ديريكتومون ديريكتومون اتقربن اذوالين كينيا جو سوي كيلكان كي ترافاي دون لا ترونسبارونس وون دينا انا ولا يتمثل صراحة مليح الساقية تقامي دون كور الكوراج باش كنا نكمل من غنى باسكو سي ان كومبا باسكو لا جي اس كا الساقية كومبا انتر لا نوفيل ديريكسيون اي لا ريو وكذا قلنا ديريير لي كوليس ديريير لي ريدو وكذا كي فوالا ريكوبيري لا جي اس كا ريكوبيري لا جي اس كا استخدام من يون النادي دي لونسيان انترناسيونال كير الا دا نسيتا ونفكر نفكر الحاجه ونفكر سكوب l'ancien secrétaire général de la GSK, M. Boukhari, il a dit le CSA, il a la CSP, il a le CSA, il a contacté, ça, Rachid Talokassia, on a le message à Guy, je sais pas. Il a le directeur sportif, M. Joël Chey, a dit que un message, il est مثل صدي لا ديريكسيون تو سا كنا خلينا هذاك كيا كنا نبوسي تو سا ولكن وكيا طريقه ما كيا يسيفنا ميساج كوم كوا نتا il peut lui verser de l'argent lui récupérer son argent عندها اشكا مليح جايب الشيء ضرامي ماشي ذا قبيلي وكي ضرامي يدي يدخل من الروتو دي ميساج نسمع تاع العقيد يونا ماكي كيني حمله على جياسكا وكذا ميكي يبغى لدي وغالن فوق تاع لا جياسكا ويجي سون بري هذا الزن تاع لا جياسكا لو كان صغير على امك باسكو الساقي كنا ليستوار كيا ليستوار ذاك النجار جديد زرب بليك لغالن تسوات لغالن وكذاك يدفانن بليك سي اللي وكذاك صوضن لا جي اس كا ابري 10 دو بروفيسيوناليزم صوضن تبع لا جي اس كا باش كنا تغليا نغتوي انتي تمثل 10 عندي البروجي دو فورماسيون عندي لو جواري دو فورمين عندي لو جواري ترانسفيري باش يخدمن باش تبين تبع لا جي اس كا depuis le début du professionnalisme déranger notre politique notre transparence notre courage. On va faire face, on ne va pas livrer la GSK à la rue. On dit là, il est suffisant, jamais un khada avec des قبائلية. نعطي دعوة عفيد تشغل تغير الملح دي تدير القبائل. On a fait plus de 120 villages. نتشاطعامل نتشمل مثلا مدنا ملات نتشامل ونتختاريا كنا نتختاريا الماكله انت دي تدير القبائل ميون اول انت تقول الملح صافي ديال على الخداع ونزميرها نخدع على فوس نزميرها انفك افوس في لا جياسكا اون دينا نعطيك نصيحه فوالا بالك سوق ما بالك ناضي ندير ما الا غلطه يسمحها فوالا صح على خير برافو كان النسخه تاعها كل شيء ذاك السري ذاكير اللايف ذاكير الديريكت ذاكير كولابوراسيون بارتناريا حمو تي في اكذا تي كيو 5 اللي كاين تي كيو 5 راه مكفور في الجماعيه كار شويه داطاس ماشي الشطاح الدوايا اللي ميور زيكستري في الداخل البلاد وكنا توالين اطاس لي تي كيو 5 تسعدير اسكا دي تي كيو 5 تواليم داني تشوفها سي تري امبورطون حتى تو كي دقا امل شريف ملا لما كمال لامباري لا دون لير دي ميديا سي تري امبورطون il faut aimer partager et surtout s'abonner à TQ5 parce que TQ5
ذنتات يتكلم نمسلاي ياك وكاد يشتاق نمسلاي نعم ولد كان نمسلاي يا الفكلت اكنيفو يلي تكتي وين نسد اما ذي السبور بارطاجي او ماكسيموم تي كيو 5 تورا مثلا لي غون تيليفزيون يقول لك بينين بلي بارطاجي تي كيو 5 مع ايميل à YouTube TQ5. C'est très important باش نسعى لو بلو غون نومبر دابوني اريتا بعد سي هذا ساون اكيد دوزا تاكرا نسري ذاكير يسال مليل هاد ديك السري دات لي ديريكت ديال القيمه ديال تلوين سي بون سي بون شوف احمد ميرسي احمد زايد فور لايف تكمل اللايف الو زايد سي بون سلمي غنونا خويا سلمي رشيد وي صحيح وي رشيد فكان دينا شريف ديال انا كثير الكونتاكت حضر نعيبوت باسكو التليفون سوي الحياه وليدي كان سيمانيس وغير الحياه اش كعيتي ديال انا ياك وما تنجر اسكي تشكا اسكي تشكا نو تليفون جديد صحيح ميرسي صحيح هيا حمو نظام غاز نظام غاز صحيح اوكي كما جاو تلويث صحيح ارتفعت حمو تكمل اللايف حمو تكمل اللايف حمو تكمل اللايف